area. Area. Aste, aste, aste. Long live, long live. Umagira long live, long live, long live. Umagira long live, long live, long live. Di Pramotha long live, long live, long live. Di Pramotha long live, long live, long live. Bangladeshi go back, go back, go back. Bangladeshi long live, long live. Bangladeshi go back, go back, go back. Bangladeshi go back, go back, go back. Ini rally wo dole dole bhai bhai. Ini rally wo dole dole bhai bhai. Nai tong nai jotok khapang ni tahu tai bok sang no chini kok tv ni kok tamo alam sugon nong logya rakhes faidinga tini ni kok marok sang oro tabuk je borok musake sai sai borok tipra salu korok phaiye oro je himbotok himna ni bagai nai tongmani o tamoni bagai himbotok himna nai faidi chung oborno puila sang sarai sarai khana yana tini puila himna nai mani karon hingka kaino je kendro sarkar eba kendro sarkar eba bharat sarkar je obahaike saklajak tongmani je thangnai me 19 तारिख साल मारिबो जे साखलाय जागमानि होम मिनिस्ट्री नि बखाक्तै एबा प्राइम मिनिस्टर नि बखाक्तै साखलाय जाखा जे इलिगेल माइग्रेंट्स जे बांग्लादेशी मायामा रोहिंगा रक न ताइसा बरक न जे भारतनि जे नागरिक तंगमानि बरक न भारतनि बरक न रहैमा रहनाय बरक इलिगेल तै बरक अर हापदं हयमानि अ कक्तमा गा आबाहायकेनो जे रहर जागमानि नोटिस जारि अंखरमानि थांनाय मे 19 तारिख 2025 साल मारिबो अबनति करंग करंग हास्टेवो जे खलाइजागे दंखा फटेसलारि अमहायकेनो केन्तो महाय कटर मेगा मास गादारिं खलाइजाखो अमहाय चिकन 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 खलाइ जत माने अंचल कमिटी बा जत डिस्ट्रिक्ट रगो अबाहायके खलाइजाखा ते ओ डिस्ट्रिक्ट अबाहायके डिस्ट्रिक्ट लेवल जे खलाइ तंजाक माने बिसिंतै तिनि और जे बाइजालबारि कक इंग्लिश नि सिमिं बाइजालबारि रोंनखलानि प्लेग्राउन्डनो ताबो थांनानै दिगे चेंगै तंगो अंग और तिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जत त्रिपुरा राज्य जत डिस्ट्रिक्ट नि मिलुनो तिनि कैसा कतर मेगा मास गादारिं जे बांग्लादेशी गो बैक आबा पुश बैक अबाहायके इलिगेल माइग्रेंट्स फाइने रंनो बरंनो रहरनानि तामो तिप्रासा तामो वानसा तामो थरुकसा एबा तामो जमातिया तामो त्रिपुरा अबाहाय जे इलिगेल तै जे अर हापतम फाइनाय जे राज्य साइडि हापतम फाइनाय बरंनो रहना बागैनो अबाहाय जे ताबुक नि सामुं एबा साग्लायजाक केन्द्र हापांनि बखाक्तै ओ हापाय हापांनि बखाक्तै साग्लायजाकनि बागैनो दिनै अमाहायके हिमबतंमो दङ ओंगा फाइदेसं पुला जिनि हाल 9 हालहालि आश्रामबारिनि एमडीसी बरमगोनां जिनि सार यां अनंत सारबाय जों पुला हादि जों गोरोङै नायनो तिनिनो ओ मेगा मास गादारिं हिमुंगो बबो थाइनि अरबो तिनि भाइ सकपायका सार सार साग्रादे तिनिनि पुला जे हिमबतक ओ जे सारादा त्रिपुरानि तैयै दिनर कैसा मेगा मास गादारिं कतर ओंगि तंमोन ओ इशु सागरे सार बेलाय हामबाय नों टीवी चैनल नो तामिगाय चिनियाव दिनि हालहालि एवं कमलपुर साइडनि जा तंमानि एवं अर चिनि आश्रामबारि ओ आश्रामबारिओ तिनि ओ आश्रामबारि सह अर ताबुक मोटामुटी चिनि 1000 तिनेक बरक दंगो और तेव फाइनाय ताबुक जरती और सबाइका 1000 तिनेक बरक इनके तेव फाइ दंगो इनके चिनिओ आसल अंगखाय चिनि प्रोग्राम गाय जों प्रोग्राम आराइटा होते 3टान बिसिं चेकनाय ओ प्रोग्रामो साइमान नरक उनि थांनाय 19 तारिख मे 19 तारिख में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जेटा अंगखाय माने डिक्लेरेशन दिखा जे फातान बरक जेखाने जेसा जागानि फातान बरक जे फाइनाय न अलरेडी जों चीननि तखाय रहनाय ताबुक चीन प्रमाण गाय जों निजेरा ए एलाकानि बरक बबो जागा गुबै गुबै हाबजाक अब चीननि तखायन बागै चिन्ता प्रमाण का तांहिन
त्रिपुरा राज्य अब जों आन मेजरिटी माने कारण का 1940 निनी নোয়াখালী পুলিয়া ডাঙ্গাঙ্কা অপর হাজার হাজার বড় হাবকা তারপরে 1946 হ্যাঁ রাজা নিজে স্বয়ং টংরু 1946 হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বড় হাবগান চীন ত্রিপুরা শুধু একমাত্র রাজানো নাহারি এবং রাজানো বুঝত প্রেসার খেকা নং বড় जेखाबानि हावा प्रवेश माखायनाय एका बक्ति थांबाय आसुनो कक हामबाय जों खोनाय मानखा नाइन हालहालि आश्रामबारिनि इएम बरंगनां अनंत देबरमानि खुक्तै जों खोनाय मानखा दिनै अ जागाव हाजार हाजार बरक फायै ताबुक अर जे रेलि खालायनाय दंमानि ओंखाय यांगो जों नुगै मानखा ता कायसा खरकसा फायगा मन्त्रि बंखा जे 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बलं हामग्राय बेदेंनि मन्त्रि बरंगनां अनमेश देबरमा बरनि जे साकबाय थांबो तिनि फायसबायका बिनि साक हामियाफानो ब तिनि अमहाति प्रासानि जे फुटेज लेरि खायमान जराबो फायसबायका सार बुले के ननो लामसो साग्रादे तिनि जे मेन रेलि जे साराता त्रिपुरानि तयै नों तंमानि इशु साग्रादे सार तिनि इलिगेल माइग्रेंट जोंनि बिरुद्धे अरो त्रिपुरामथानि मिनिस्टार्स EMs MLS ते MDCs जोंनि तिनि प्रोग्राम समग्र पार्टीनि प्रोग्राम ये समग्र पार्टीनि प्रोग्राम मंगनाय आरो बुबाग्रानि लीडरशिप आ प्रोग्राम मंगनाय किन्तु तिनिनि इलिगेल माइग्रेंट जोंनो मार ख्लायनाय ओ दाबी जों देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनो मिनिस्टार्स EMs MLS ते MDC रक राज्यपालनि बिसिंतै जों तिनि मेमोरेन्डाम प्रधानमंत्रिनि दोननाय आरो जों दाबि खायनाय जे त्रिपुराओ आसकाय लक्ष लक्ष हाबका हाजारिया ताबुकसाक पर्यन्त 500 जन फानो रमजागियाखौ आमनो रमनान बागै केन्द्रीय सरकारनि स्पेशल टास्क फोर्स पाठक जागथुम एवं केन्द्रीय सरकारनि नायकल मुंबईनो आसाम गुजरात जुदा जुदा राज्य रगो जेबाबे रमजागी दंगो अरब रमनानि जों केन्द्रीय सरकारनो आपिल खायनि कारण जाल बुनाय दे हामियांगी दंखा ना जाल दे किछि कंखा म जे जाल बुदि हिन्नायनो जों मासा हरनाय दं गरो जाल बुनाय चायांगे जाल बुनाय चाया मानजांने आर जाल हामियांगे जाल कताल मार हरनाय आबन दाबिते तिनि जों और MLAs मिनिस्टार्स EMs ते MDC रक बाइजाल बारिओ पाल खलाय अमुकुनो व्यक्तिनि चबाया अमु पालनि चबा जों तिनि खलायदों साथे गाय सरो जे नुगमानि जे 24 सामथंगानि MLA न ताक्सु जतै नुगियाखौ गोबांमा मन्त्रि MDC अबहायरक फायका गाय न अमन तुले तामसनायसा आं ताबुंनो फायद्रब आं तो मुंसा सियाइते म तो कुनो रामचंद्रघाट विधानसभानि प्रोग्राम यातिनि और चिनी अनेक MLA रंग फाइने खरकताम EM MLA रक बम्बे रगो थांजाक चेन्नई रगो थांजाक चिकित्सान बागै हयतो बरक सारा बाकी जत्तनो तिनि EMs MLAs MDCs ते जों खरकनि मन्त्रि दं जों तो तंनाय नहैते अमो आ सम्पर्के आनि गुनो बक्तव्य करे जों खोनाय मानखा 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जे बलं हामग्राय बेदेंनि मन्त्रि बरंगनां अनमेश देबरमानि खक्तै जों खोनाय मानखा जे म कुनो पलिटिकलनि इशु कुनो म कायसा प्रोग्रामिया म अंखा तिप्रासारं जे बन्चि जगनि तमानि तिप्रासारं जे सातजाक तमानि ओ तिप्रासा सातजामनि लाइननि जे बाहायकै यगै मानानि बाहायकै काटि मानानि चिनि मानथाय बाहायकै मानानि बाहायकै इलिगेल माइग्रेन्ट्स बांलादेशी रगनो बाहायकै बरकनो ताइसा बरनि जागाव किफिल हनानि जे ओ सानमुं तामनि बागै इंखा अब जे केन्द्र सरकारनि बखाक्तिनो अब जे सागलाय जागमानि ओ सागलाय जागमान बिसिंतिनो अब जे कायसा ताबुक कतर प्रोग्राम उंतंगो अमहाय गोरों गोरों थायो अमहायकै जे साजागै दंगो ओंगा ताबुक सांजागै दंगो जे बाइजालबारि कक इंग्लिश नि सिमिं जे बाइजालबारि
rung nokla playground no tabuk thangi tongo norok nogoi manano mangpli tekjan bisingno o himbotok bo haike tini himlai belai kha khadumani belai kheno je omo hai ung toman jorabo belai kheno tongke sapsini o tongke sapni yak ni cheng kya katina bagino tini omo hai footage mega mas lyric khalalai tongo nai tongni choya gari chini kok tv the illegal migrant sokni je tuyei je borno go back nani tini ne himbotok chobawo bobot haini phaisho paikya tini o baijalbari rung noklao belai hambai rio nong no puilano tini watui sek norok sini logiri man bagoi nok asuk tongyawoi norok saimano je lai thangai me 19 me o home ministry no hoite kaisa notification dijaka je illegal migrant bangladesh te myanmar ni a jagani je bororok sini india o phaisok mane rongno bongno kari rohanan bagoi sungtini nugoi tongo sini gujarat dongthon asam dongthon amoni kintu almost amoni bagoi step na harjak paikha kintu but sini tipra hastawo tabugo apnoko tuye illegal migrant etui kono initiative na jagya amon bagino sung tiprasa hani bosangoi sung nogo asugoi tongmalia sung tini khorang tisanan baidyo ongkha tambai hindi je 19 May ni hoite 19 June jora kaisa timeline jerimani o timeline panen nai tongkha tini saimano tini 14 te 5 days tin thani jago somoy tongko o 5 days ni bisingo jodi sini government of Tripura no hoite am hoy kono initiative na jagi angkai choba musu bai thawoi tonglak sungte bo kotor choba thana ni bagai sing baidyo mangna hisi tini ni mo norok saimano je tini entire pura সারা ত্রিপুরানি যত বরক মিলি ওই সুংতিনি আরো কাইসা মেগা পটেন্সিয়াল এখানে থাঙ্গই দঙ্গ চিনি বাইজালবাড়ি চিনি প্লেগ্রাউন্ড চিনি থুং রুং নখলাও চিনি গ্যাদারিং চিনি বরক গাই সুংইরো তিনি টার্গেট জম সুং 20,000 তাবুক যে বরক ফাইমানি নুংমান হিংগাই 20,000 বে থাগলিয়া এবাব 25,000 করো সুংই থাঙ্গা চিনি মেসেজ মনো তংনাই যে সুং ইন্ডিয়া ও তংনাই wansangton puruksangton nini chakmangton tiprangton jesabangton je india nongno sini kuno amo hai kuno opposition krei kintu but je illegal jodi bangladesh ni phainai rok a jaga sudo wansa bade phai hoisi buhin mano jine tipra sorok wansa ni simi kok sai dongo a jaga wansang mano chakmang mano tirprang mano like jodi sini deborma bo jodi tongkai sung deborma bagai bo sung khorang ti dongo baksa mo issue no communal issue ti dongo tipra sorok wansa bukong klau lukhra ne bagai simno am hai khlai dong hinai no sung sudo tip wansa ni against ya je bangladesh ni phainai myanmar ni phainai borok no jotono out khaine push back khaine je phaija rok no bongno push back khaine te kaisa kok mo jabo serai ni a jaga je home ministry hoite je notification ni mani a jaga kono timeline khaja gyasi bo year cut off year bo jaga ne hoite bongno push back khainai bo jaga ne hoite bongno out khainai sungtini sini tipramo thani bisingtui mono kaisa memorandum samut khainai cut off year 1971 indra mudi chukti je tongmani je 1971 je bangladesh soba nanglaiphru a jagani borok je হাজার কোটি sini india phai hapai mani especially sini tripura rajyo bisi hapkaiji jot tonisai hapka sini tripura rajyo bo ek somoyo norok joton chemano nok to social media news channel chau thone nok sung tripura sa bukung bararok sung joton se borok kabang tomani mo tripura rajyo haji tabu sini obostha tabu jodi delimitation khakai borok te sale khaja khakai sung 31 ni bo jaga 31 ni ulta 13 phanangai thangmano o jaga thangoi soimano so abon bagino dakti jati government of tripura mono step nana nungthun jodi na haje engai like tungtini protest lisimi khlai tongo emonung mano independent ni bagai sara dunia lama lumu jotona bonungai kebo thanglai su khaimia abo hai banangna chances tongaiji abono sanamu jongo পাইথাগো তে কক্সনাই যে তে 5 দিন মাত্র তংকু সময় Yes. যে ও 5 দিন সময় ন তে হিসাব ফলকনানি অবাহাই কোনো হোম মিনিস্ট্রি নি থানে কোনো অবাহাই কাইসা নোটিফিকেশন 1000 তো তংনং নিবাগ না তিনি চিনি mo protest le paimani yagulo to chini all MDCs all EMs all MLS minister rok chini governor na kaisa memorandum de submit khlainai a jaga tongnai je home ministry no hoite je notification nijagmani a jaga kono timeline nijagya sung tini memorandum na kaisa submit khlainai je or timeline 1971 নিউটন প্লাস aboni bagai jodi jora nangkai te kicha tini 19 June paitha nangkai abono sing
kok salaman bisingtui sini leader sung bisingtui sini MLA MDC rong bisingtui abono tam step khlaiman buini state ni bagai sung saimia at least Tripura rajon bagai jora tekisa marinai abo hai kok salainani chances tongo haita Tripura hasne keng khayano deputation khaijagai tongo hai kaba ama hakino reri khaijagai tongo takso poyento hasna hapman khani boba khairo kok maro soba kenon miskin naidi haste habang hoyto to takso jote ekdom kubi kok sana ga amo hai kuno response phayo gaisi nukhana narok je koidin sigang social media viral thaka je BJP ni RSS rok BJP ni RSS rok borok je Bangladesh ni phainai je ekdom serai serai sanai wansar rok nakha narakna bagai thuruksa rok no minority rok nakha rohon bagai amo hai kaisa borok meeting khlaimani kintu abo social media rok viral thaka kintu abo hai joding to kai abo belai chaya aboni bosung against khlai hoisi aboni bosung protest khlai Bangladesh phainai ba Myanmar ni phainai je sabang thon wansang thon thuruksa thon nini Jomatiang thon Tripura thon je sabang thon borok chini India wa borok phaiman bagai no chini jung India ni communist state ni kok salia chini Tripura rajon kok saunasi sana ni hoite tongna ni hoite joto kisu everything sujog subida joto kisu ekdom kese bungui thangaisi mas malia am hoy obostha ga abon bagai no mo sudo chini tam hinani Tripura sani bukung barani daitto ya o wansarok o sakmarok phaima bagai je bukung kolorok wansarok ni bo bongni bo facilities ni bige komi tong haisi bongni bo chikonoi tongo khosroi tongo abon bagai mo protest leri bor bo khanen dorga tong hina khaman chugaisi abono chin thani tini appeal tongnai je sini Dr. Mani Saha ji no jate sini Ubni state like Gujarat like Assam je rokom ungma hai sini Tripura wo ungnani khlaina ningthun so jodi khlaiya kai father sini plan B tongo sungabo apply khlainani sung baiddu mangnai asungno hambai bosara borban khana taksu jotoi to sung je count khlaimani ang tabo khwai district ni andani bising saglanai tabo khwai ni district ni simino sini je 6 constituency simli wai ajagani hoite total 7000 borok phai sok baijak tabo yango west ni tongo sipai jola ni tongo dola ni tongo yango north ni tongo tabo sini simnani simi sini kai mane 150 vehicle phai tongo mandani 100 vehicle phai tongo sini bujo nang walking nogoni ajagana 100 vehicle phai tongo mane like sung rom mane 20000 no mane 20000 bathak lak abo 30000 phano sogaini chances tongo ta bele